tingin. 1, 2, 3. Yan. Oh, jet. Oh, Joy, kayo Joy. Okay, 1, 2, 3. Yun. So, picture lang po ah. Okay, 1, 2, 3. Yun. Oh, tinita, picture lang ah. 1, 2, 3. No. Kuya Romel lang talaga mas kita mag-picture. Oh, picture lang pa ah. Okay, 1, 2, 3. Okay, thank you po. Ready, 1. Pa-picture po ah. 1, 2, 3. Yung video and picture. Isa pa dito. Isa pa dito. 1, 2, 3. Pa-picture lang po ah. 1, 2, 3. Yan, thank you po. Oh, pa-picture po ah, pa-picture ah. Oh, ready, 1, tol, pa-picture. 1, 2, 3. Yan. Ayan, tol, pa-picture lang po ah. Okay, 1, 2, 3. Ayan, pa-picture lang po ah. 1. Video and picture. Ate, 1, 2, 3. Tapo, 1, 2, 3. Yan, thank you po. Ah, dito po, picture pa po tayo dito. Sama po ba ron? Ah, hindi na. Kaway. Mga kapuso, kaway naman dyan. Hindi, ano, video lang. Puro matamis sa binabanatan nyo ah. Okay. Tago na. Alisan, pasyal. Basta kayo? Ba't may team ako dito? Parang maputi ka kila. Ready, 1, 2, 3. Yan. Ito may baby. Ito, 1, 2, 3.
Yung babae lang bibidyo ko ah. Tayo'y magsayawan. Rock, baby. Noel, sayo ka, Noel. Yan. Katawan. Nabidyohan ko na kanina. Sige, Rawel lang ko yun eh. Kaya natin yun eh. Ano yan? Yung kay Bert? Kaya namin yung kay Bert yan. Andara namin ng poker. Practice pa lang yan. Salamat. Thank you. Ako. Thank you ah. Thank you. Thank you po. To you. Happy birthday. Uy, ubusin niya yan. Hindi na ng bagyo ah. Wala ba sa onta? Sinuwin, met niya ako eh. Kaya nagbata kaya. Lakas ng ulan sa amin. Nakapoti kami.